CNN टीवी की बैन अल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। आलमी उमूर कनाडा का कहना है कि इतवार को 234 कैनेडियन मुस्तकिल रिहायशी और उनके अहल खाना गजा से मिस्र पहुंचे हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का कहना है इतवार को 234 कैनेडियन और खानदान के अफराद गजा से रवाना हुए। आलमी उमूर कनाडा का कहना है इतवार को 234 कैनेडियन मुस्तकिल रिहायशी और उनके अहल खाना गजा से मिस्र पहुंचे हैं। ये अपडेट उस वक्त सामने आई है जब रफा क्रॉसिंग 2 दिन की बंदिश के बाद दोबारा खुल गई, जिससे गैर मुल्की शहरियों को जंगज़दा इलाके से फरार होने का मौका मिला। ऑन्टेरियो की शहर लंदन से ताल्लुक रखने वाली एक खातून जिनके वालिद ने महसूल क़ज़ा की पट्टी से 6 बार फरार होने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा कि वो बिल-आखिर महफूज मकाम पर पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन कनाडा से ताल्लुक रखने वाले हर फर्द ने गजा छोड़ने की मंजूरी नहीं दी है, सरहद पार नहीं की है। ग्लोबल अफेयर्स ने पहले तस्दीक की थी कि 266 कैनेडियन शहरियों, मुस्तकिल रिहायशियों और उनके अहल खाना को जुमे तक सफर करने के लिए क्लियर कर दिया गया था। मिस्र में कैनेडियन सफारत खाना उन लोगों की मदद कर रहा है जिन्होंने काहिरा तक नकलो हमल के साथ साथ खाने और रिहाइश की भी मदद की है, जब तक कि वो अपने सफरी मंसूबों का बंदोबस्त न कर लें। गजा से फरार होने वालों की ताज़ा तरीन तादाद 107 अफराद के अलावा है जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते सरहद अबूर की थी। जंग, जो अब अपने छठे हफ्ते में है, 7 अक्टूबर को शुरू हुई जब हमास के जंगजू ने इजराइल पर धावा बोल दिया, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 1200 अफराद हलाक और तकरीबन 240 दीगर को यरगमाल बनाकर गजा वापस ले गए। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में एक हफ्ते में तीसरी बार यहूदियों के स्कूल पर फायरिंग का एक और वाकया पेश आ गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में एक हफ्ते में तीसरी बार यहूदियों के स्कूल पर फायरिंग का एक और वाकया पेश आ गया। पुलिस का कहना है कि इजराइल और फलस्तीन में जारी हालिया जंग के बाद एक हफ्ते से भी कम वक्त में यहूदी स्कूल पर फायरिंग का ये तीसरा वाकया पेश आया है। पुलिस के मुताबिक मॉन्ट्रियल के स्कूल पर फायरिंग के वाकये में तलबा और स्टाफ के अरकान महफूज रहे और किसी के जख्मी होने की इत्तलात नहीं है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उनका कहना है कि उन्हें स्कूल के सामने वाले हिस्से और जमीन पर गोलियों के निशानात मिले। पुलिस को ऐनी शाहिदीन ने बताया कि फायरिंग के बाद एक गाड़ी तेजी से जाए वक़्वा से चली गई। तफ्तीशकार आसपास के मुमकिन निगरानी के कैमरों की तलाश कर रहे हैं। स्कूल के बाहर सहाफ़ियों से बात करते हुए मॉन्ट्रियल की मेयर वैलेरी पलवंत ने कहा कि इस वक्त यहूदी बिरादरी हमले की जद में है। हम इख्तिलाफ कर सकते हैं, हम ऊंची आवाज़ में सोच सकते हैं, हम एहतजाज कर सकते हैं। ये एक पेचीदा तनाज़ा है जो समंदर के दूसरी तरफ हो रहा है। पलवंत ने इस अज़म का इजहार किया कि मॉन्ट्रियल पुलिस जिम्मेदारों को तलाश करेगी और उसके नताइज बरामद होंगे। एक बयान में क्यूबेक के वज़ीर आज़म फ्रांसवा लेगो ने कहा कि मुजरिमों को ढूंढने और सज़ा देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इजराइल और हमास की जंग शुरू होने के बाद 7 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दरमियान मॉन्ट्रियल की सरजमीन पर यहूदी बिरादरी के खिलाफ 48 नफरत अंगेज जराइम की इत्तला मिली है। इससे कबल मॉन्ट्रियल में ही दौर और यहूदी स्कूलों पर भी फायरिंग के वाकयात पेश आ चुके हैं। दोनों ही स्कूलों के दरवाजों पर फायर किए गए थे। पुलिस के मुताबिक अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि तीनों स्कूलों पर फायरिंग के वाकयात का आपस में कोई ताल्लुक है या नहीं। वाकयात से मुतालिक मजीद तहकीकात जारी हैं। ख्याल रहे कि बुध के रोज मॉन्ट्रियल की कॉन्कोर्डिया यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन और इसराइल के हामी तलबा ग्रुपों में झगड़े के नतीजे में मुतादिद तलबा जख्मी हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने एक तालिबे इल्म को गिरफ्तार भी कर लिया था। पुलिस के मुताबिक 2022 के मुकाबले में गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान मुसलमानों और यहूदियों के खिलाफ नफरत पर मबनी हमलों में दुगना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कनाडा भर में हिंदुओं और सिखों ने दिवाली और बंदी छड़ दिवस भरपूर जोशो जज्बे से मनाया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में हिंदुओं और सिखों ने दिवाली और बंदी छड़ दिवस भरपूर जोशो जज्बे से मनाया। बहुत सारी जनूबी एशियाई कम्युनिटीज़ के लिए साल की सबसे बड़ी तातीलात ब्रैम्पटन और मिसिसागा में थोड़ी मुख्तलिफ नजर आएँ, क्योंकि म्यूनसिपलिटीज़ की जानिब से आतिशबाजी के बारे में अपने कवानीन को सख्त कर दिया गया। हज़ारों हिंदू, जीन और सिख मंदिरों, गुरुद्वारों और घरों में इबादत और जश्न के लिए इकट्ठे हुए। ब्रैम्पटन के एक मंदिर के पंडित का कहना है कि हम समझते हैं कि आतिशबाजी पर पाबंदी थोड़ी गैर मुनसिफाना है, क्योंकि हम अपनी तकरीबात के हिस्से के तौर पर आतिशबाजी का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। हिंदू दिवाली को अंधेरे पर रोशनी की फतह के तौर पर मनाते हैं और लोगों के लिए रोशनी के इस्तेमाल में शामिल अपने घर को सजाना बहुत अहम है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि जैसा कि हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, हम अपने मुल्क के सकाफती ताने बाने में हिंदू, जीन, सिख और बुद्ध बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले कैनेडियंस के बहुत से ताउन को भी तस्लीम करते हैं।
اور ہم کینیڈا کو متنوع اور جامع جگہ بنانے میں ان کے کردار کا جشن مناتے ہیں۔ ٹروڈو نے ایک الگ بیان میں بندی چھوڑ دیوس منانے والوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، یہ چھٹی ایک یاد دہانی ہے کہ ہم ایک معاشرے کے طور پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم ایک ایسی دنیا حاصل کرتے ہیں جو امن، آزادی اور برادری کے لیے کھڑی ہو۔ اہل غزہ پر صہیونی فوج کا ظلم جاری اور دن رات اسرائیل کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ مسلسل بمباری کے نتیجے میں 8,000 بچوں سمیت 11,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فلسطین میں علاج نہ ہونے پر غزہ کے اسپتال مردہ خانوں میں تبدیل ہونے لگے۔ الشفا اسپتال میں لاشیں ہی لاشیں ہیں اور تدفین نہ ہونے کی وجہ سے لاشیں خراب ہو رہی ہیں۔ غزہ کے دوسرے بڑے اسپتال میں بھی کام بند ہو گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق الشفا اور القدس اسپتالوں میں نئے مریضوں کا داخلہ اور کام بند کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اہل غزہ پر صہیونی فوج کا ظلم جاری ہے اور دن رات اسرائیل کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ مسلسل بمباری کے نتیجے میں 8,000 بچوں سمیت 11,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری 38 روز سے جاری ہے۔ کوئی پناہ گاہ محفوظ نہیں رہی۔ پانی، خوراک اور ایندھن سب کچھ ختم ہو گیا اور عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ فلسطینی حریت پسند تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ جنگ جتنی لمبی ہوگی، اسرائیل کے پاؤں غزہ میں دھنستے جائیں گے۔ اسپتالوں کو نشانہ بنانے پر القسام بریگیڈ کے ہاتھوں جواب ملے گا۔ بیروت میں موجود حماس کے رہنما اور ترجمان اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ بپٹسٹ اسپتال کے جرم پر جواب دہ ٹھہرانے میں ناکامی پر اسرائیل کو مزید اسپتالوں میں قتل عام کی شے ملی۔ اسامہ حمدان نے کہا کہ ہم اپنے عرب اور مسلمان بھائیوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی تمام تر سیاسی اور اقتصادی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے واشنگٹن پر شہریوں اور بچوں کے خلاف جارحیت کو فوری طور پر روکنے کے لیے دباؤ ڈالیں گے، جس کے نتیجے میں ہر روز مزید 400 شہید اور تقریباً 1,000 معصوم بچے اور خواتین زخمی ہو رہی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اسپتال کے قتل عام کا ذمہ دار ہر اس شخص کو ٹھہراتے ہیں جو خاموش ہے یا اسے روکنے یا قبضے کو مجرم قرار دینے میں ناکام رہتا ہے اور اپنے لیڈرز کو بین الاقوامی جرائم کے لیے عدالتوں کے سامنے جواب دہ ٹھہراتا ہے۔ دوسری جانب حماس نے کارروائیوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ حماس کے ترجمان ابو عبیدہ کے مطابق 160 سے زیادہ اسرائیلی فوجی اہداف کو مکمل یا جزوی تباہ کر دیا۔ دشمن اپنی جارحیت کی قیمت چکائے گا۔ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان کے دفاعی سربراہان شمالی کوریا کی جانب سے اگلے ماہ میزائل تجربات کے پیش نظر ریئل ٹائم ڈیٹا شیئرنگ فعال کرنے پر متفق ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان کے دفاعی سربراہان شمالی کوریا کی جانب سے اگلے ماہ میزائل تجربات کے پیش نظر ریئل ٹائم ڈیٹا شیئرنگ فعال کرنے پر متفق ہو گئے۔ امریکی محکمہ دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ ملاقات کے دوران تینوں دفاعی رہنماؤں نے ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا سے بڑھتے ہوئے جوہری اور میزائل خطرات سمیت علاقائی سلامتی کے مسائل کا جائزہ لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سیول میں سیکیورٹی کے حوالے سے بات چیت کے لیے موجود امریکہ کے سیکریٹری دفاع لائٹ آسٹن نے جنوبی کوریا کے ہم منصب شن وون سک سے ملاقات کی، جبکہ جاپانی وزیر دفاع منورو کہارا نے آن لائن شرکت کی۔ محکمہ دفاع سیول نے بیان میں بتایا کہ تینوں وزراء نے جائزہ لیا کہ ریئل ٹائم میزائل وارننگ ڈیٹا شیئر میکانزم کی تیاریاں اپنے آخری مراحل میں ہیں اور اس میکانزم کو دسمبر میں باضابطہ طور پر فعال کرنے پر اتفاق کیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اعلیٰ حکام نے 2023 کے آخر تک باقاعدہ سہ ملکی مشقوں کے لیے ایک کثیر سالہ منصوبہ تیار کرنے پر بھی اتفاق کیا، جو جنوری سے شروع ہونے والی تربیتی مشقوں کو منظم اور مؤثر بنائے گا۔ ستمبر میں شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ کی روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ سربراہی ملاقات کے بعد ان دونوں ممالک کا بڑھتا ہوا فوجی تعاون یوکرین اور اس کے اتحادیوں کے لیے تشویش کا باعث بن رہا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔